Thank you so much. Gracias, gracias por estar aquí en este hermoso escenario. Thank you for being here in this beautiful building, the Performing Arts Center of Austin ISD. Thanks to the PAC managers and AISD TV, because this program will be recorded. Vamos a grabar el programa. And when it's ready, I'm going to send you the link. Les voy a enviar el enlace so you can share it with the family and friends in all the world. Les vamos a mandar el enlace cuando esté el programa para que lo puedan compartir con su familia, con sus amigos en todo el mundo. Comenzamos. Welcome to the English for Me graduation ceremony. We are honored to have with us our special guests. Thank you so much. Thank you that they are here joining us in this celebration. We have our Cónsul de México en Austin, licenciado Humberto Hernández. Gracias, Cónsul, por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Thank you very much. Thank you. We also have with us Dr. Rosa María Murillo, CEO of El Buen Samaritano, a vital partner of this program. La doctora Murillo ha apoyado los eventos de English for Me este año. Please join me in welcoming her. Doctora, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Our program also has the support of the Austin Council of PTAs, que agrupa a las asociaciones de padres de familia y maestros de las escuelas. La vicepresidenta Amanda Stokes nos acompaña. Thank you for being here with us. Thank you, Ms. Stokes. Thank you. También nos acompaña here with us our Executive Director of Communications and Community Engagement, Ali Guilarducci. Thank you, Ali. Gracias por estar aquí. It means the world that you are here. Thank you so much. Thank you. And of course, we have principals, assistant principals, celebrating our families. Gracias. Thank you so much to all of you. We will call you one by one during the certificates. Thank you so much for being here with us. Y por supuesto le agradezco a la conducción de esa ceremonia a mi amiga y compañera Telma Pérez, que está aquí conmigo para repartirnos un poco el inglés y el español, porque ya se darán cuenta que el inglés de ella es mucho mejor que el mío. Gracias, Telma. Gracias, Norma. English for Me is a new name for the program formerly known as Maestro en Casa, coordinated by my friend and colleague, Norma Garza. 153 new graduates, bringing our all-time total of 1,467 since our humble beginnings in 2015. This marks our first year under the new branding, which we kicked off with several innovations, including a highly successful karaoke contest. Exactly. 1,467 graduados de Maestra en Casa y hoy English for Me. En total, con los 153 que están hoy graduándose del programa que ahora se llama English for Me. Y una de las grandes innovaciones de este año fue un concurso de karaoke en inglés, por supuesto. Y vamos a presentarles a uno de los grupos ganadores. El primer lugar es el grupo de Oak Hill Elementary. El profesor Kevin Cedeño, la maestra Mónica Alcalá, se preparan para brindarnos una actuación de esta canción, I Just Called to Say I Love You. Do you remember the song, I Just Called to Say I Love You, Stevie Wonder? I think in the 80s, yes. Well, they prepared this, and I hope you like the karaoke because we want to have karaoke today, okay? Thank you so much. Please welcome. Let's give an applause to Oak Hill Elementary. Yes.
No April rain, no flowers bloom, no waiting Saturday within the off for you. But what it is, something's true, made of these words that I make to you. I just go to say I love you. I just go to say how much I care. I just go to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No summertime, no warm July, no harvest moon to light one tender August night, no autumn breeze, no falling leaves, no evening time for birds to fly from the sky, no liver song, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But why it is so all too soon to find your strength like the world could ever do. I just go to say I love you. I just go to say how much I care. I just go to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. I just go to say I love you. I just go to say how much I care. I just go to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart, of my heart, of my heart. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Gracias, gracias, gracias. Thank you very much. Thank you, thank you. Yeah. Gracias, muchas gracias. We also welcome the president of the Austin ISD board. Thank you, Trustee Lynn Boswell. She's with us today. Thank you so much. Gracias a la presidenta de la mesa directiva del distrito por estar aquí acompañándonos. Thank you, thank you, thank you, thank you. Muy bien. I'm going to say this first in Spanish. Las clases de inglés en las escuelas del distrito tuvieron un año de retos con el entorno que estamos viviendo. Pero los maestros supieron motivar a los participantes durante 6 meses para llegar a este día, y queremos reconocer a nuestros especialistas de apoyo a padres y a nuestros voluntarios. Fueron 21 grupos y el programa ACE que se animaron y perseveraron y tuvieron este reto tan grande de mantener a los papás en el curso. English classes across the district faced a challenging year given the circumstances. However, our teachers successfully motivated participants over the last 6 months to reach this milestone.
Today, we want to recognize our parent support staff and our dedicated volunteers. Please join us on the stage. Les pedimos que pasen aquí al frente, por favor. Queremos verlos. La doctora Murillo y Gloria nos van a acompañar. Por favor, pasen por aquella escalera. Los queremos ver en el frente, o por eso también, sí. Los queremos aquí al frente a todos ustedes. Vamos a reconocerlos, vamos a tener sus nombres, pero queremos verlos, queremos tenerlos en fotografía, queremos tenerlos en la cámara. We want to have you on camera, on pictures, our parent support specialists, and volunteers. Please, in this line, in the line, all of you together. Thank you so much. Yes. This is a surprise. They didn't know. Ellos no sabían que los íbamos a llamar. Sorry. Nos gustan las sorpresas. Pero queremos que los vean. Thank you so much. Nuestros especialistas de apoyo a padres y voluntarios impartieron clases, diseñaron actividades para aprender, organizaron viajes de estudios, prepararon los salones para recibir con un cafecito a los estudiantes, quienes venían a veces con nervios o con temor, pero cargando libros y algunos también bebés, y sobre todo cargados de grandes ilusiones de aprender inglés. From teaching classes and designing activities to organizing field trips, our specialists and volunteers did it all. They set the stage each day with a warm cup of coffee for our students, who arrived carrying their books and sometimes their little ones, overcoming their nerves with a profound desire to master the English language. They are our superheroes at 21 schools. Thank you, guys, and thank you, Dr. Murillo, for the flowers. Muchas gracias a nuestros superhéroes, claro, nuestros superhéroes de 21 escuelas y del programa ACE. Gracias a la doctora Rosa María Murillo, quien nos regala estas flores para ustedes. Thank you very much. So we will wait until the picture is taken. Gracias, Gloria. Chuy will be taking video and gracias. Pero vamos a darles un gran aplauso, big round of applause. Thank you so much. Gracias. Muy bien, pasamos a nuestros lugares. Thank you so much. Gracias. Sí, gracias. Adelante. Gracias, doctora. One of this year's new highlights was a public speaking event. The first English for Me showcase, seeing our students step up to the mic and speak to their peers in English was a truly proud moment for all of us. Así es, otra de las innovaciones, además del karaoke que ya les platicamos, fue un evento donde nuestros estudiantes prepararon un discurso en inglés. Fue maravilloso verlos tomar el micrófono y dirigirse a sus compañeros. De la misma manera en que los vieron cantar, tomando el valor, taking the courage to be on stage, to sing in English, to give a speech in English, we are super proud, muy orgullosos de todos ellos. Ahora les pedimos que se pongan de pie de este evento del showcase a los que dieron un mensaje para darles un aplauso. A ver, los que tienen un cordón azul, por favor. Ellos prepararon su discurso. They prepared their speech. Thank you so much. Thank you so much. A big applause for them. Yes. Thank you so much. And queremos darle la bienvenida a Trustee Andrew González. Thank you so much for being with us. Thank you. Gracias. Thank you. Perfecto. Este año, además del showcase, que fue nuevo, al igual que el karaoke, mantuvimos la masterclass en la que todos los grupos asistieron para conocer las funciones de los departamentos de policía y de transporte. Ahí ven a la policía y van a ver al compañero de transporte, el director.
aprendiendo en inglés de las funciones de estos departamentos. This year, we also maintained the master class, giving all our groups the opportunity to learn firsthand about how the police and transportation departments serve our community. Y en el primer concurso de karaoke tuvimos 11 escuelas participando. Era la primera vez, no sabíamos qué esperar y fue espectacular. Tuvimos 11 escuelas y 80 cantantes en el escenario. Se tomaron el valor para cantar y además cantar en inglés, que no es cualquier cosa. And in our very first karaoke contest, we had 11 schools and 80 singers take the stage, finding the courage not only to perform, but to sing entirely in English. Let's take a look at some of the highlights from our first karaoke contest. Welcome to the first English for Me karaoke contest. Muchísimas gracias. Resumí un poco lo que vimos. Llegó el momento de invitar a algunos de nuestros graduandos a compartir unas palabras. Now we would like to invite several of our graduates to share a few remarks. Le pedimos que vengan a este escenario Ingrid Portillo, Erika García Juárez, Beatriz Frausto y Reagan Tambú. Por favor. Here we go. Good morning, everyone. I am Ingrid Portillo. Buenos días a todos. Soy Ingrid Portillo. A ver, ¿lo quieren en inglés y en español o solo en inglés? ¿Solo en inglés? Okay. Good morning, everyone. I am Ingrid Portillo. First of all, I want to thank God for bringing us all here together today. Before I begin my remarks, I would like to ask for a brief moment of silence. We recently lost a dear classmate who was part of last year's ACE cohort, Alma Barahona Romero. Despite the difficult treatment she was receiving, she never missed a single class and successfully graduated with her classmates. Her strength and dedication are inspiration to us all, and we want to honor her memory today. Thank you. Participating in English for Me through ACE was my first time taking a virtual class, and it has been such a rewarding experience. As a parent, virtual learning is a blessing. It allows us to stay closely involved in our children's lives
and still managed to take care of work, home while we attended classes, did homework, studied, or took exams. But virtual didn't always mean distance. I love the chance to connect in person during our karaoke and showcase events. Interacting with all of you made this journey so much better. I especially want to thank our instructor and collaborators. And to my instructor, we were truly like no other. The positive energy you brought to every single class combined with your incredible patience made all that difference. I feel so happy and grateful to learn from you. Thanks to everyone who made English for me possible. Gracias a todos los que hicieron posible inglés para mí. Miss Betty, venga acá, cerca. Hello, my name is Erika Garcia. Okay. I am about to graduate for the second time from the English for Me program, and I will also be graduating from the Up Close program. Thanks to Austin Voices, I am currently working toward a certification and community health worker. I am a mother of 5. Like many of you, I came to the United States 13 years ago in search of better opportunities for my family, full of hopes and dreams. It had not been easy. I have faced many barriers, including the language. For me, I saw one with dyslexia. This journey has required twice the effort, but I have never stopped. Trying again and again. I'm deeply grateful for English for Me program because it gave me the opportunity to support I needed to overcome my fears. The fears and embarrassment of speak English are now behind me. So much so that today I can proudly say I have been able to sing in English on stage. I would like thanks our instructor for always motivating us and reminding us that we are capable of overcoming our fears. Have you ever seen the palm trees during a storm? With the force of the wind and rain, they bend all the way down to the ground. But when the sun comes out, they rise again, strong and proud, reaching for the sky. That is what we should be. I invite you to persevere like palm tree. Do not give up. Follow your dreams. Get involved in your children's schools and take advantage of the programs offered by Austin ISD. These opportunities can guide us toward a better future for your children. Let's keep learning and becoming better for them. Thank you very much. Hi, my name is Beatriz Frausto. I'm from Mexico. When I complete the application for the Up Close program, I respond this question. Please provide your current place of employment. And I say, I work in a restaurant because I don't speak English. Cooking is very hard work. I need to get a better job. With the English for Me class, I know now that learning English is difficult, but not impossible. And it's free. Now
I'm preparing myself for the citizen test. Sorry. I will be ready in 1 year to apply. Thank you, Austin ISD, for this opportunity. And we can do it, all do you can. Thank you, Ms. Frausto y Ms. Erika Garcia Juarez will graduate from Austin ISD Up Close program on May 19th. They both gave their time to both programs, English for Me and Up Close, and all of you are invited to apply. It's a beautiful program. Now, Mr. Tambo. Yes, thank you. This one. Yes. Yeah, close. Thank you. Good morning, everyone. I'm Regan. I'm from Africa. My home country is DRC. I'm married with 2 kids. I'm working for Uber. I'm learning English for improving my skill. I'm grateful to my teacher, Miss Monica and Miss Yessi, helping me to Austin ISD program. Speak English always is my dream. When coming in USA, the people say for me, you don't speak English, you speak always French, Portuguese, Lingala. In USA, you need to talk English, but the English was the big challenge for me. Sorry. My goal is continue moving forward, English, learning more. One day, maybe take a diploma for continuous studying, example, websites, engineering, for example, ACC school one day. But I have advice for friends, don't give up. You need learning every day. Don't be ashamed, practice English. Thank you. Thank you very much to all of you. Gracias. Thank you so much for joining us with your speeches, your touching speeches. Thank you so much. Y bueno, llegó el momento de invitar a algunos de nuestros graduandos a compartir unas palabras que ya las escuchamos. Y ahora estamos a punto de presentar los certificados, pero antes... Before presenting the certificates, we would like to thank Human IT for donating a laptop to each of our graduates. In this day and age, staying up to date with technology is as important as learning English. It empowers our families to take advantage of the educational opportunities that offer them a better future. Our gratitude also goes to Texas PTA, ACPTA, El Buen Samaritano for their invaluable support. Gracias. Antes de pasar a la entrega de certificados, queremos compartir nuestra gratitud con Human IT por aportar una laptop para cada nuevo graduado del programa. El año pasado también todos los graduados se llevaron una laptop personal a su casa. Tan importante como dominar el inglés es hoy estar al día con la tecnología y con la información, para empoderar a nuestras familias y que puedan aprovechar todas las oportunidades educativas que les ofrezcan un mejor futuro. También queremos darle las gracias a Texas PTA, a ACPTA y el Buen Samaritano. Muchas gracias por su apoyo invaluable. Muchas gracias. Y ahora es el momento de llamar a los grupos, es el momento estelar donde cada uno de ustedes tendrá su fotografía, su certificado y la presencia de nuestras autoridades para entregarles su diploma. Llamamos
primero a la escuela. Bueno, voy a llamar primero a los invitados que van a estar con nosotros entregando los certificados. We will call to the stage to President Liz Boswell, please. Also, it's different. Sorry, yes, it's different groups, yes. Sorry. President Lynn Boswell y el cónsul de México, Humberto Hernández Haddad, si nos acompaña por favor aquí en el estrado para la fotografía. Ellos dos van a estar con una buena parte de los grupos. Thank you so much. Sí, diferentes grupos, sí. But you may stay here. Yeah. Por favor. You may stay here. Please stop. You may stay. Yes. Thank you. Gracias. Y vamos a empezar. Thank you. Vamos a empezar con el grupo de Barrington Elementary. Llamamos a la directora, Miss Gilma Sánchez, please, si nos acompaña aquí para entregar los certificados. Y vamos recibiendo aquí de este lado, que ya deben estar listos. Gracias. Muy bien. ¿Tenemos las tarjetas? Empezamos con Ariana Rosado Castillo. Deja que llegue nuestra directora. Perdón. Sí, gracias. Thank you, Principal Gilma. Thank you so much. Thank you. Eso. Ok. Muy bien, ahora sí. Ariana Rosado Castillo, PS de Barrington Elementary. María Angélica Funes. Lidia Molina. Muchas gracias. Hacemos estas pausas para asegurar que todos tenemos nuestra fotografía con nuestros invitados. Muy bien. Evelyn Morales. Erika Jocelyn Ramírez Barahona. Jennifer Esmeralda Valencia Gómez. Excelente, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Despedimos a la directora Gilma Ariana y le pedimos a President Lynn Boswell to present the certificates. Primero a Niuska Biddle de PSS of Graham Elementary. Thank you so much. Perfect. Now Jessica, Beth y Rebecca Lau, que son las voluntarias, las maestras. Thank you. Please. Thank you. And Jessica and Rebecca, you may stay after your pictures to stay with your students. You may stay. Thank you so much. Ahora sí recibimos a los estudiantes. Danierkis Cabrera. ¿Y usted? Danierkis, gracias, adelante, bienvenida. Felicidades. Keila Melissa Franco Rivera. Nancy Aide Galván Torres.
Gracias. Sí, queremos a los graduandos en el centro de la fotografía. Gracias. Claro, con todo y bebé, eso es lo más bonito. Your babies are part of the program too. Gracias. Llamamos también a Lorena García. Felicidades. María Elena Muñoz García. Gracias. Liesi Parra Abraham. También se gradúan de Barrington Elementary, Reina Romero Gaitán. Gracias. Y también de Graham. I'm practicing the name of the school. Graham. Graham. Carolina del Carmen Sequera. O Sequera. ¿Sequera o Sequera? Sequera. Carolina del Carmen Sequera. Muchas gracias. Esa es la escuela Graham. Gracias. Now we have from Bertha Sadler Means, April Hernandez Muñoz, P.S. Gracias. Gracias a Niuska, Jessica, and Becca. Thank you so much. Gracias. Y recibimos ahora a la escuela García. Bertha Sadler Means. Berta Salermes. Adelante. April Hernández Muñoz es nuestra PSS. María Cristina Moreno Sánchez. Y su estudiante María Cristina Moreno Sánchez. Ay, gracias, gracias, gracias. Vamos ahora con Gus García. Recuerden que Berta Sadler Means es nuestra escuela para mujeres líderes, Gus García Young Men Leadership Academy. Y recibimos a Cristina Wright, la PSS. Gracias. Y ellos van a entregar los certificados, the certificates for Azalea o Azalia Lisbeth Mendoza Cervantes. Bienvenida y felicidades, Miss Mendoza. Griselda Olivares González. Muchísimas gracias. Y no estoy segura si Mr. Larry Pérez, el director de Heart, está con nosotros. Aquí está. Perfecto. Larry, ¿lo podemos? Principal Larry. Por favor, gracias. Bienvenido, maestro, por favor. Aquí. Gracias. Mr. Larry Pérez, thank you, va a entregar los diplomas. Primero a Abigail Guevara Salazar, la PSS, la instructora de este grupo. Víctor Morales. Ángela Ocampo. Katie Leticia Ramírez.
Mario Naún Rodríguez Fuentes. Stanley Alberto Celaya Oviedo. Muchísimas gracias. Despedimos a la Escuela Hart, Mr. Larry Pérez. Gracias por estar aquí. Thank you for being here. Mr. Larry fue en su momento el profesor bilingüe del año, excelente maestro que hoy es el director de Hart Elementary. Llamamos ahora al director académico, Academy Director of International High School, Raúl Rivera, para que esté en el escenario. Thank you so much for joining us. Thank you. So you can present the diplomas, the certificates, to Jessica Yadira Aguilar Ramos. Carla Cruz va primero. Carlita, ¿dónde estás? Carla Cruz. Está coordinando el grupo. Adelante. Carlita para su foto. Carla Cruz, ella es la PSS maestra de... Para su foto. Gracias. Eso. Gracias. Perfecto. Sonrisa. Todos. Al centro. Muy bien. Perfecto. Gracias. Y ellos cuatro estarán en la foto de Jessica Yadira Aguilar Ramos. Bienvenida y felicidades. Adelante. Vanessa Aguilar Ramos. Gracias, Vanessa. Y Yesenia de Jesús Corado Canté. And now to celebrate Northeast High School, we have Principal Nathan Neal. Thank you so much. Thank you. We have Clayder Medina, Northeast PS. Thank you. Amanda Castillo. Carlos Luis Fernández y Lauro. Eulalia Gaspar Gómez. Gabriela Granados. Juan Carlos García García. Julia Bernarda Chávez Kioto. Congratulations. Roxy Urbina. Yesis Carolina García Cruz.
Thank you, Principal Nathan, Neil, and Clayton. Gracias, muchas gracias. Thank you, thank you, thank you. Y vamos con el último grupo de este bloque. Principal Lori Comasa, Oak Hill. Bienvenida, welcome. Thank you so much. No. Ok, ella entregará los certificados. Primero a Kevin Cedeño Pérez, nuestro PSS. Gracias, Kevin. Sonrisita para la foto. Y sigue Mónica Alcalá, nuestra voluntaria maravillosa. Gracias, gracias, gracias. Rosario Procel. Ahora Hugo Bermeo. Gracias, Bermeo. Hugo Bermeo. Jennifer Melissa González. Jennifer, congratulations, felicidades. Jorge Alberto Enríquez, bienvenido y felicidades. Argelia Hilario. Gracias, Argelia. Congratulations, felicidades. Nuria López. Felicidades. Jenny Lisbeth López Pineda. Jenny, felicidades. Dulce María Martínez Martínez. Gracias, felicidades, Dulce. Sonreímos para la foto, eso. Y mientras llamamos a Eileen o Heilin Martina Otero Solano. ¿Es Heilin? Heilin Martina Otero Solano. Se prepara también para recibir su certificado Imelda Rangel Acosta. Erlinda Saraí Rodríguez. Felicidades. Blanca Sánchez. Felicidades, Blanquita. Brenda Saya. Felicidades, Brenda. Mónica Semprum Cámbar. Mónica. Y se prepara Marta Vences para recibir su certificado. Felicidades. Felicidades, Marta. We say, last picture, we say thanks, thank you. We say thanks also to President Boswell, thank you so much, and the Consul
Humberto Hernandez Haddad, we leave you go to your seats so you can enjoy the rest of the ceremony. But thank you so much for being in the pictures with our graduates. Thank you so much. Llamamos ahora al trustee Andrew González del Distrito 6 y Amanda Stokes de Austin Council of PTAs. Ella es la primera vicepresidenta. Y ellas van a entregar los certificados para el grupo primero del programa ACE, que tiene 24 graduados esta mañana. We'd like to invite Candace Williams, ACE Director. And Denise Fibo, Instructor. Thank you. Sí, so the first one is thank you. Now let's receive our ACE graduates. Evelia Valderas Martínez. Felicidades, Evelia. Nelis Castellano. Felicidades. Carielis Nazaret Chacón Vázquez. Michelle Corona. Cecilia García. Yerisa González Pérez. Kenia Stephanie Hernández. Davisbel Idiabuen. Alba Iris Jiménez Cordero. Felicidades, Alba. Dunia López. Indira López. Giancarlos Pernia Molina. ¡Bravo! Iris Nikolov Chávez. Ingrid Portillo Savillón. Guadalupe Puente Carrizales.
Araceli Salvador Jiménez. María Marta Samaniego. Elizabeth Tavera Medina. Yusleivi Toledo Martínez. Bravo, Yusleivi. Cecilia Yáñez Hernández. Gracias. Si Crystal Maldonado Porter está por aquí todavía, queremos reconocerla. Crystal Maldonado Porter, ella es la PSS de Casey y por desafortunadas situaciones sus estudiantes no pudieron estar aquí hoy, pero si está todavía por aquí, quisiéramos reconocerla. Mientras tanto, vamos a llamar a la escuela Galindo Elementary y Emily Reed. Red fue la voluntaria todo este tiempo. Gracias, Miss Emily. Emily Red, de voluntaria. Thank you. Please, let's take the picture first. Yes, thank you so much. And then, thank you, Ms. Red, for staying there. And to present the certificate for Luz Martínez Galindo. Gracias, Luz. Adelante. Bienvenida. Felicidades. Luz Martínez de Galindo, al igual que Rosalinda Velázquez Bernal. Lisette Ochoa Hernández, también de Galindo. Y Ketsi Gabriela Tamayo Moreno. Felicidades, muchas felicidades. Sí. Thank you, Miss Emily. Thank you. And gracias al grupo de Galindo. Y recibimos ahora a Autumn Elementary. Our trustee González will present the certificates for the PSS. Verónica González Rivera. Gracias, Miss Verónica. Muchas gracias. Años como maestra nuestra. Gracias, gracias, gracias. Y le pedimos que se quede ahí, please stay, to present the certificate to Carla Martínez. Gracias, Carla, felicidades. Seguimos con Pleasant Hill. Thank you for being ready for your certificates. La directora Cristi Cisneros está con nosotros. Principal Cisneros, thank you so much for joining us, please.
We also have Veronica Ruiz, PS. Gracias, Vero. Felicidades. Perla Carrizales. Belém Castillo. Xochitl Berenice Cristan. Felicidades. Beatriz Frausto. Beatriz Frausto en su primera graduación de 2 que tiene el próximo mes también. María Ana Hernández Hernández. Patricia Solís. Omaira Saca Manjarres. Gracias al grupo. Thank you, Principal Cisneros, for joining us. Thank you so much. Gracias. Llamamos ahora al grupo de la Escuela Primaria Sánchez. Marisela Moreira Torres, nuestra PSS. Gracias. Thank you so much. Y con ella le pedimos que esté ahí para que entregue también los certificados a Noemí Ascabul de Sánchez Elementary. Noemí, gracias, Noemí Ascabul. La señora Emma Banda, felicidades, Emita, gracias. También recibimos a Jesús Yolanda Tisol Ralac de Sánchez. Gracias. Jesús Antonio Velázquez Martínez. Gracias, felicidades, Jesús. Gracias, gracias. Y Jennifer Maldonado completa el grupo de la Escuela Primaria Sánchez. Felicidades, Jennifer. Muchas felicidades. Y continuamos con la Escuela Primaria Widen. El director, Benito Paz Banda. Bienvenido, director. Gracias. Invitamos también a Carla Guevara, PS de la ley. ¡Bravo, bravo, Carlita! ¿Es tu foto? Sí. Susana Bocanegra. Felicidades. Trinidad Cantor Oliva. Gracias, felicidades. Seisel Solange Castillo Solórzano. Felicidades. Elizabeth Lumbreras.
Reina Paula Martínez Castañeda. Felicidades. Ay, chiquita linda. Viridiana Sánchez. Thank you. Agradecemos al director Benito Faz Banda, and we also thank Trustee Gonzalez and Ms. Stokes for joining us. Yes, we leave you, go to your seats and enjoy the rest of the ceremony. And now llamamos a Ms. Ali Gilarducci. She is our Executive Director of Communications and Community Engagement. Y también, si nos hace el honor, la doctora Rosa María Murillo, la CEO del Buen Samaritano, si nos acompaña, por favor. Principal Brianna Garcia, de Guerrero Thompson Elementary. Thank you, Principal Garcia. She will present the certificates, va a dar los certificados para Mayra Valdés, que es la PSS, la instructora de este grupo de 17 graduadas. El grupo más grande de esta mañana, 17 graduadas, junto con ACE, que tuvo 24. Pero Mayra Valdés tiene su diploma, y voluntaria Erika Tolentino. Miss Erika, muchas gracias por todo su apoyo. Graduada también de Up Close. Gracias. Erika Tolentino, voluntaria. Y las participantes, Marilyn Dayana Calona González, la llamamos aquí para entregarle su diploma. Gracias y felicidades, Miss Calona, gracias. Paula Carvajal. Gracias, Paulita, gracias. Mientras Paula Carvajal recibe su certificado, llamamos aquí al escenario a Cristal Castro. Gracias. Y se prepara también Stephanie Fortín. Stephanie. Felicidades. Invitamos también a prepararse para su certificado a la señora Erika García Juárez, quien nos compartió sus palabras en el discurso. Victoria Guerrero se prepara también. Felicidades. Clara López Contreras. Adelante, Clara. Felicidades. Claudia Mendoza. Felicidades, Claudia. Recibimos también a Zulma Montoya Ponce. Gracias, Zulma, felicidades. Y Noemí Pérez Sánchez también se prepara para su certificado. Felicidades. También recibimos a Marbelli Carolina Rodríguez Martínez. Marbelli, muchas gracias. Felicidades. También a Vianey Yajaira Sánchez Camacho. Muy bien, Vianey.
María Abigail Vázquez también nos acompaña. Felicidades. Catherine Elisa Velázquez Carranza. Ay, con su bebita chiquitita. Felicidades. Tenemos muchas mamis que empiezan el curso esperando bebé. Y ya las tenemos ahí con su bebecito. Brasi Velázquez. Gracias, Brasi. Y sus chiquitos que los acompañan a las clases. Thank you so much. Guadalupe Villanueva. Gracias, Miss Miri. Congratulations. Y el grupo de Guerrero Thompson se cierra en la recepción de certificados con Leticia González Martínez. Leticia, felicidades. Gracias, agradecemos mucho a la directora Briana García, Mayra Valdés, por estar presentes aquí para entregar los certificados a Guerrero Thompson. Las siguientes dos escuelas participaron juntas, Coretta Abrams y Elena Pineda Zambrano de Jordan y Marshall Elementary. Las Congratulations. Sus alumnas Ivette González, Felicidades. Iracema Plata Yáñez. Felicidades, Iracema. Gracias. Thank you so much. Now we call the group of Kosurek. La primaria Kosurek, y recibimos a Mónica Concepción, primer año que da la clase con mucho éxito. Muchas gracias, Miss Mónica Concepción. Víctor Hugo Gómez González se prepara. Víctor Hugo, felicidades, Víctor. Al igual que Maris Cruz Madrid Bravo. Maris, felicidades. También Arlet Jimena Hernández Altamirano. Y cerramos el grupo de Kosurek con la presencia de Mr. Reagan Tambú, a quien ya escuchamos. Congratulations, Mr. Tambú.
Congratulations. Thank you so much. Gracias, gracias, gracias. Now we'll welcome to the stage Principal Melissa Martinez from McBee Elementary. Thank you so much. Thank you. And McBee's PS, Enmam Hernandez. Felicidades. McBee students, Yanisa Benitez Sostenes. Leticia Hidalgo, Felicidades, Leticia. María Moreno Rangel, Me encanta que no dejamos de aplaudir, por supuesto, se merecen todos ustedes un gran aplauso. Ana Gracias. Isabel Ramírez López, Felicidades, Ana Isabel. Thank you. Thank you for coming here with us, McBee Elementary. Y ahora sigue la escuela primaria Padrón, Padrón Elementary. ¿Nos acompaña? Carly Hinojosa Berry, la PS de Padrón Elementary. Ali can present. Sí. Y sus dos voluntarias, Kaylee Holmes and Maria Daly, volunteers. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Mirza Hernández. Guadalupe Luna Bailón. Dulce Mariana Martínez Delgado. Tania Grisel Pérez Soto. Felicidades, muchas felicidades. Sabiria Porras. Felicidades. Margarita Sánchez. Y María Guadalupe Tapia. Thank you so much. Thank you.
Y de la escuela, muchas gracias, thank you so much, a la escuela Padrón. Y de la escuela Pillow Elementary recibimos a su directora, its principal, Daniela Ruiz Baylor. Thank you so much for coming with us to present the certificates to the parents of Pillow Elementary. We call Gabriela Varela. La pieza es maestra de este curso por ya varios años. Adelante, Gabriela. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Se preparan para recibir su certificado Flor Karina Espinosa Hernández. Felicidades. Carla Briones Pérez. Carla Yesenia Rodríguez Rodríguez. Felicidades, Carla. Verónica Hernández, también de Pillow. Felicidades. Y Josefa Jiménez Luna. Gracias al grupo de Pillow. Gracias a Lili Larducci, doctora Murillo, gracias, gracias. Cerramos con este grupo la entrega de certificados de English for Me. Y antes de irnos queremos también presentarles al segundo ganador de este concurso de karaoke, el grupo de la primaria Guerrero Thompson. To conclude this ceremony, we call to the stage our second place winners of the karaoke contest, Guerrero Thompson Elementary. Sospechamos que muchos se saben esta canción. We suspect that many of you know this song. So let's sing all together. So I don't long ago that has come before the storm. I know it will coming for some time. When the soul is all the same, it will rain and from the day. I know, shining down like water.
Bravo, bravo, bravo. Muchísimas, muchísimas felicidades a todos nuestros graduados. Congratulations to all our graduates. We wish you a wonderful weekend. Thank you for being here. Bravo, un aplauso para todos. Gracias. Thank you so much. Thank you, thank you. Tómense muchas fotos. Pictures, pictures.